रूस यूक्रेन कशीदगी, यूक्रेन की हिमायत में वाशिंगटन डीसी में मुजाहरा, मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस की तरफ मार्च किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लगाए गए नारे, मॉस्को के खिलाफ पाबंदियों का किया गया मुतालबा। रूस वादे पर नहीं रहा कायम, 10,000 फौजियों को यूक्रेन की शुमाली सरहद से वापस बुलाने की बात से मुकर गया। यही वजह है कि लोगों में गुस्सा पाया गया है। अमेरिका और दीगर मग़रिबी ममालिक की तरफ से मशरक़ी यूक्रेन में बढ़ती हुई कशीदगी। इतवार को रूस यूक्रेन का सरहद शहर मामूल पर रहा, जबकि हमले के खतरे की खबर से खौफ व हिरास का माहौल था। मशरक़ी यूक्रेन में मलेशिया ने हंगामी भर्ती के दौरान शहरियों को रूस मुंतकिल किया। मग़रिबी मीडिया में इस हवाले से मुबालिगा आराई से लिया जा रहा है काम, गोया वाकई जंग होने वाली है। अमेरिका और रूस के सदर का यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए कॉन्फ्रेंस पर हुआ असूली इतफाक। रूस और अमेरिका के दरमियान कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक़ तैयारियां शुरू। अमेरिका ने रखी शर्त, रूस के यूक्रेन पर हमला न करने की सूरत में ही मुमकिन हो सकेगी बातचीत। व्हाइट हाउस से जारी हुआ बयान, हमला न होने की सूरत में बाइडेन और पुतिन की मुलाकात का इम्कान है। ताईरी मुज़ाकरात के लिए फ़रीक़ीन असूली तौर पर नजर आ रहे हैं रजामंद। दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन ने भी यूक्रेन के बहरान के हल के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। पुतिन ने इशारा दिया कि मॉस्को जंग के खतरे से निपटने के तरीकों पर बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। इससे कबल पुतिन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोन पर यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत हुई है। रूसी सदर ने मैक्रोन से कहा कि मग़रिबी ममालिक और नेटो को यूक्रेन से मुतल्लिक़ रूस के तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करना चाहिए। मग़रिबी जर्मनी के शहर ईसन में वाक़े एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी आग, 3 अफराद को सांस लेने के बाद अस्पताल ले जाया गया। तकरीबन 100 अफराद को कॉम्प्लेक्स से बहिफाजत निकाला गया। 150 फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। आग पर काबू पाया गया। इसराइल ने अपने शहरियों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की। इसराइली पीएम नेफ्ताली बेनेट का बयान, अपनी जानों को खतरे में न डालने की अपील की। कुवैत की हुकूमत ने इस माह ख़वातीन के योगा के अमल को मनसूख कर दिया है। खलीजी अरब शेख तुम में ख़वातीन की आज़ादी पर उठ रहे हैं सवाल। तवील अरसे से जारी सकाफती जंग की है ये ताज़ा मिसाल। ये सब योगा से शुरू हुआ। जब इस माह कुवैत में एक योगा उस्ताद ने योगा का इश्तिहार दिया तो उसे इस्लाम पर हमला करार दिया गया। योगा पर पाबंदी के खिलाफ कुवैत सिटी में ख़वातीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का बयान, कहा हमारा मुल्क तेजी से पीछे जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली के अगले सरबराही इजलास की तैयारी। मिस्र की राजधानी काहिरा में अमेरिका और मिस्र ने पीर को एक मुश्तरका वर्क ग्रुप का आगाज किया। सरबराही इजलास की मेजबानी मशरिक़ वस्ता का मुल्क नवंबर में करेगा। अमरीकी एलची बराए मौसमियाती का बयान। अमरीकी एलची जॉन केरी ने बयान दिया, कहा ग्रुप का बुनियादी मकसद मिस्र का बहरियाए अहमर के तफरीही मकाम शर्म शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस पर काम करना है। ईरान का कहना है कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम को तेजी से बहाल करने की राह तलाश कर रहा है। अगर दूसरे फरीक अपने तसव्वुर करदा मुआहदे को खत्म करने में नाकाम रहते हैं तो किसी भी जौहरी मुआहदे में शामिल किया जाए। पीर के रोज मुल्क की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान, कहा यह इस्लामी जमहूरिया ईरान के लिए एक लाज़मी हक है। इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्ताली बेनेट ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर फिर तनकीद की, कहा यह पिछले मुआहदे के मुकाबले में कमज़ोर और ज़्यादा पुरतशद्दुद होगा। बेनेट का कहना है कि यह मुआहदा मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तिकाम को जन्म देगा। इसराइल ने ईरान के साथ जौहरी शदीद मुखालफत की है। इसराइल ने जोर दिया कि मुज़ाकरात के मौजूदा दौर में ईरान के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया जाए। बेनेट ने खबरदार किया कि ईरान ने
یورینیم کی افزودگی کو ہتھیاروں کے درجے تک لے جانے کے لیے آگے بڑھایا ہے۔ چین نے 2 امریکی فوجی اداروں کے خلاف جوابی اقدامات کا اعلان کیا۔ پیر کے روز بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے تائیوان کے ساتھ $100 ملین امریکی کے امدادی معاہدے کی منظوری ہوئی تھی۔ اس معاہدے کا مقصد تائیوان کو اپنے موجودہ فضائی دفاعی میدان میں مدد کرنا ہے۔ میزائلوں اور امریکی ساختہ پیٹریاٹ میزائلوں کو تائیوان حاصل کر رہا ہے۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورسز کے کمانڈر اسٹیفنوڈیل کرنل نے لبنان میں چینی امن فوج کے کیمپ کا دورہ کیا۔ چینی امن فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور مستعدی کی تعریف کی۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرہ ہوا۔ سوڈانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ بغاوت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اکتوبر میں فوج کے قبضے کے بعد سے روزانہ سڑکوں پر مظاہروں کے ساتھ سوڈان بدامنی کا شکار ہے۔ مظاہرین نے تبدیلی کی قیادت کے لیے مکمل سویلین حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں تقریباً 80 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ میکسیکو کے سیاحتی علاقے میں لگژری ریسٹوران میں 2 افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا اور ایک کو زخمی کر دیا گیا۔ مہلوکین کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ مسلح افواج اور نیشنل گارڈ کی موجودگی کے باوجود فائرنگ سے سیاحوں میں دہشت پائی جا رہی ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں حجاب پر آج پھر سماعت ہونی ہے۔ کل کی سماعت میں ایڈوکیٹ جنرل پربھولنگا نواڈگی نے حکومت کے اقدامات کا عدالت میں دفاع کیا۔ ریاست کے کئی مقامات پر حجاب کو لے کر مسلم طالبات کا احتجاج۔ طالبات نے خاموش اور پرامن طریقے سے احتجاج کیا۔ کئی تعلیمی اداروں میں حجاب کی اجازت نہ ملنے پر طالبات اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ لیں۔ مہاراشٹر میں برڈ فلو کے معاملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تھانہ اور پال گھر کے بعد ممبئی سے متصل علاقے رار میں بھی برڈ فلو کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ناندیڑ میں مسلم نمائندہ کونسل کی تشکیل ملی اور سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے عمل میں آئی ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا۔ اورنگ آباد کے میونسپل کمشنر کی ذاتی دلچسپی سے کھام ندی کا بدلا چہرہ مہرا۔ کھام ندی سے 300 ٹن کچرا نکالا گیا۔ ندی کی گہرائی چوڑائی میں توسیع ہوئی ہے۔ شیموگا میں ہرشا نامی بجرنگ دل کے کارکن کے قتل کے بعد تشدد کے واقعات۔ اب تک پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کیا۔ حالات کشیدہ مگر قابو میں۔ وزرا KCR کا دورہ نارائن کھیڑ 4427 کروڑ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا ہوا افتتاح۔ جلسہ عام سے خطاب اپوزیشن پر سادھا نشانہ۔ آندھرا پردیش کے ریاستی وزیر گوتم ریڈی کی دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی موت۔ حیدرآباد کے اپولو اسپتال میں لی آخری سانس۔ اہل خانہ پر ٹوٹا غم کا پہاڑ۔ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے گوتم ریڈی کی اچانک موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اپوزیشن لیڈر چندر بابو نائیڈو نے اہل خانہ کو پرسا دیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے وشاکھاپٹنم میں منعقدہ پریزیڈنٹل فلیٹ ریویو کا جائزہ لیا۔ بحریہ کی سلامی لی تقریب میں مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ نے بھی شرکت کی۔ کرنول میں 2 روزہ قومی سیمینار قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے اشتراک سے منعقد ہوا۔ پروگرام علمی اور ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ آندھرا پردیش میں کرونا وائرس کے 182 نئے کیسز درج۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک مریض کی ہوئی موت۔ 950 افراد صحت یابی کے بعد اسپتال سے ڈسچارج ہوئے۔ تلنگانہ میں کرونا وائرس کی وبا قابو میں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 256 نئے کیسز درج۔ عوام سے احتیاط برتنے کی اپیل۔ محکمہ موسمیات نے ریاست میں رواں ہفتے بارش کو لے کر جاری کیا الرٹ۔ ناگپور کے کئی علاقوں میں ہو سکتی ہے بارش، وہیں پونے میں بھی بادل چھائے رہیں گے۔ راجستھان میں سوشل ڈیموکریٹک گرینڈ الائنس کا اعلان۔ بھارتیہ ٹرائبل پارٹی SDPI امبیڈکرائٹ پارٹی آف انڈیا کا اتحاد۔ دلت مسلم اور آدیواسی ووٹروں کو متحد کرنے کی اپیل۔ انڈین ٹرائبل پارٹی کے ریاستی صدر ڈاکٹر ویلرام گھونگرا نے اعلان کیا۔
मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ हिंदू तंजीमों की तहरीक में शिद्दत आई है। इंदौर, उज्जैन, खंडवा, जबलपुर के बाद रतलाम में तहरीक शुरू हुई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान ने शुरू की तहरीक। रतलाम के रावती में मस्जिद से अजान के वक्त लाउड स्पीकर से गाना बजाकर शुरू किया गया एहतजाज। बजरंग दल के जरिए एहतजाज का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों तबकों के लोगों को सामने बिठाकर आपसी मशवरे से काम करने का मशवरा दिया। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने पूरे मामले में हुकूमत की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का बयान, लाउड स्पीकर से अजान पर सूती आलूदगी का इल्जाम लगाना बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के आलिम को AMU में ग्रेजुएशन के लिए अहल करार दिए जाने का मामला। जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में है। अहले आलिम की डिग्री AMU तलबा लीडर और साबिक कोर्ट रुकन अब्दुल वहीद ने वाइस चांसलर को खत लिखा। गुज़िश्ता दिनों यह खत लिखा गया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।